كميت صنعوا كبرات تخطاتلتنا ازي بايتنا ميديا يو نزي ساعات زحرنا يوم حدشت زيناتات حزنا مزينا لنا وانا وزغونو زيناتات بوان نخوصحكم حدشت نزغونكم سبسكرايب مقبار يترسعوا شير لايك بمقبار ون كتتوعنا بخورن عدم ارست زينا تديف سقومتي جميرو قبل على سراوي تقراي كس قريبو بلسقنا عزوار إرترا منزيع قبل قليسو إسران شوعتنا عزوار زعانا نفرتي ناو إثيوبياتين تقراي بريزيدنت يفاق تقبرو لمعالتي أفليطا كبراتن نايزيوم ناي كالوت بركز زبالو معبالتاتن كنكافلوكم هنا كتكاتاتو لنا بخبر نعدم منستري قدات وزاي إرترا مرحتي إثيوبيا بزعبا أفدق بحري زغربو وزلو تدقاقا مقوت زي حقاون توخاين كبل دقاوين قولو تي منستري سران شعتن ميزيا سران شديشتن أو توصو مجلسي إزي كاب أديس أبابا زسمع زلو ترخا حانت عباي هاجر قبل علي الأونت مريتاون حدنتن قروا تهاجرات مسوحفح مريت كان قبول كتوصلو تخيل إياه كاب زبل قوقوي مبقس حساب استل عالم خانو عمل كتو زي مجلس إزو وهاب زلو قداماي منستر إثيوبيا أبي أحمد لعلاوي أفدق بحري إثيوبيا داي هلونان زي قلبس هاجرو علمان كم زخنا دقيمو دحر مجلسيو منستر زينا يمانا قبر مسكال أقدمو بوغنو تي بوتومكين كبير زغلص او سلف بلصقنا كاوشتاو صقماتو نمهدام زلعلو زلو ايو خبل اب اكس ملاش يونيرو مرحي نايت سلفي كومون كم بعل جنرال صارقان زبلو حنجه منجي نتي تدغاغمي خطاخن زبلنايو مغوت ليلاوي افدغ بحري تنفاس كزرلو يفوتنالو يلو الله منستر غدات وصا إرترا ازي حتو زلعل زلو وان مستي اب إثيوبيا زلو هلو كنتات بمتأثر إتي اب أديس أبابا زلو سرعات نهزبي كمتي زقاطمو زلو حماق محدران ناوسخه زخيد زلو وشطاوي قلولاواتن امزازن اقداسنتن صطتان زبلو ناي فطرا زعباتات كم ناي هاجراوي سنيت سلتي تقملو الله إلو إت مجلس وسيخو ادي صعري ازي نتي تقمامي زلو وشطاوي بوليتيكا بايتا نمتمارن نوشطاوي مسحابات إثيوبيا ناوزواو قلولاو نمسقار زعلمه مخانو يحبر بتوسخي إت منستري نسقومتي أبي أحمد مستي تاريخاوي ميلا قدامو سرعتات إثيوبيا بمتأثر إزي ميلا إزي ناي وشطاوي محدرا ودقاتات نمشفان قداماوي تواصاتن ناي صعدا حرماز بروجكتاتن يتقاملو مزنور قدامو سرعتات إثيوبيا زباساسل يخبل وقيسو قداماي منستر أبي أحمد مس هاجراوي مدب تلفزيون إثيوبيا أبزكايدو قال محتت نشتي هاجرات وسنت مسمرات بحري نمحلاو ስለዚህ ይخلا ከም ኢትዮጵያ ዝመሰላ ዓቅሚ ዘለዎን ዓበይቲ ሃገራት እቲ ጉዳይ ረሒቀን እንተኸይደን ንገዛ ርእሰን ይኹን ንዓለም ሓደጋ ከም ዘስዕብ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ነዚ ምጉት እዚ ብትሪ ብምንጻክ ቀዳማይ ነገር ገዛ ርእሱ መሬታዊ ደዋቱ ከተዓርቕ ዘይከኣለ መንግስቲ ንርእሱ ቀንዲ ውሕስነት ኣገዳሲ ዓለማዊ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ገይሩ ክቐርብ ጂኦፖለቲካዊ ላግፂ እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ወሲኹ ኢትዮጵያ ንኣሽቲ ሃገራት ፀፀታ ናይ ምርጋፅ ዓቕሚ የብለንን ክትብል እተቕርቦ ጥርዓን ካብ ታሪኻውን ግብራውን ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ይገልጽ ኤርትራ ኣንጻር ኩሉ ዕንቅፋታት ዘካየዳቶ ናይ ናጽነት ቃልሲ ዓቕሚ ምክልኻል ብበዝሒ ህዝቢ ወይ ብግዝፊ ሃገር ከም ዘይውሰን ዘርኢ ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ኣዘኻኺሩ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መግለፂኡ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍደገ ባሕሪ ምትራፋ ኣብ ልዕሊ ጽላት ማኑፋክቸሪንግ ቁጠባዊ ብልጽግና ዓብዪ ጸቕጢ ከም ዘሕደረ ገሊጹ እዩ ብተወሳኺ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይምህላው ወፃኢታት ሎጂስቲክስ ክብል ከም ዝገበረን ድሕንነት ምሽጥራዊ ሃገራት ምርግጋጽ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቆን ኣመልኪቱ ኤርትራ ግን ነዚ ምጉት እዚ ግዜኡ ዝሓለፎ ህርፋን ወራር ክትብል ትገልጾ ኤርትራ ካብ 1993 ዓ.ም ጀሚራ ወደባታ ንግዳማዊ ኣገልግሎት ምኽፋት ዘይተሓለለ ድላይ ከተርኢ ከም ጸንሐትን ኢትዮጵያ ድማ ብምዕሪ ውዕላት ክትጥቀመሉ ፈቂዳ ከም ዝነበረትን እቲ መግለጺ የዘኻኽር ምእታው ተጋደልቲ ትግራይ ኣብ ኩናት ሱዳን ስጋት ይፈጥር ከም ዘሎ ተገሊጹ መስራቲ ኪዳን ሱዳን ተጋደልቲ ትግራይ ምስ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ክዋግኡ ምርኣዮም ብምጥቃስ ነቲ እናተጋደለ ዝኸይድ ዘሎ ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣብቲ ኩናት ጽኑዕ ኾኒኑ ኣሎ እቲ ኪዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕወሓት ነዞም ሓይልታት ኣሰልጢኑ ምስ ሓይልታት ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ክዋግኡ ይገብር ኣሎ ክብል ከሲሱ ኣሎ እዚ ተግባር ድማ ነቲ ድሮ ተሓላሊኹ ዘሎ ውሽጣዊ ግጭት ሱዳን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዘሰጋግሮ ገሊጹ ኣሎ ብተመሳሳሊ ዜና
ግንባር ህዝባዊ ቃልሲ ሱዳን ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብ ኩናት ሱዳን ንምእታው ዝግበሩ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ብዝለዓለ መጠን እናወሰኸ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ወሃቢ ቃል እቲ ግንባር ስሌማን መሕመድ ሂዳይ ኢሳዊ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ስጉምቲ እዚ ተወሳኺ ናይ ወፃኢ ኣካላት ናብቲ ግጭት ንኽኣቱ ዝዕድምን ንህዝባዊ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ሓደገኛ ምዕባለ እዩ ድማ እቲ ግንባር ኩሎም ወፃኢ ሓይልታት ካብቲ ኩናት ኢዶም ከውፅኡ ፀዊዑ ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ ድማ ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምስሓብ ዘለዉ ሓይልታት ሓድሽ ወጥሪ ክፈጥር ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ። ይኹን እምበር ተሳትፎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ብዝምልከት መረጋገፂ ከም ዘይቀረበ ተፈሊጡ ኣሎ። ናብቲ ዝቕፅል ዜናና እንትንሓልፍ ትግራይ ፕሬዚደንት ይፋ እትገብረሉ መዓልቲ ቀጸልቲ ፈተናታትን ዓወታትን ትግራይ ብመሰረት ውሳነ እቲ ዝምለስ ዘሎ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ጀነራል ታደሰን ንሱ ዝሸሞምን ዘመነ ስልጣኖም ስለ ዘብቅዐ ካብ 25 ንድሓር ሓድሽ ፕሬዚደንት ይፋ ከም ዝግበር ተፈሊጡ ኣሎ። ነባር መንግስቲ ተመሊሱ ኣሎ ማለት ኩናት ይለዓል ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ነባር መንግስቲ ተመሊሱ ኣሎ ማለት ነባር መንግስቲ ምምላስ ሓደ ተረጋገጾ ሓቂ እንተሃለወ ውዕል ፕሪቶሪያ ብውዕሊ ምፍራስ እዩ ክብሉ ምሁራት ይገልጹ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ቤት ምኽሪ ተኣኪቡ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክመርጽ እዩ። ገሉ ኣመራርሓታት ክትክእ እዩ። ድሕሪ መረፃ ፕሬዚደንት ትግራይ ሕቶታታ ንምምላስ ዘኽእል ስጉምትታት ከም ዝውሰዱ ወሲኾም ይገልጹ። መንግስቲ ፌደራል ክሳዕ መረፃ ዝዛዘም ኩናት ኣይደልን። ትግራይ ግን ብልጽግና መረፃ ወዲኡ ኣብ ልዕሊያ ጦርነት ክሳብ ዝኸፍት ጠጠው ኢላ ክትጽበዮ ከም ዘይትኽእል እቶም ምሁራት ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ብልጽግና ኣጽዋር ኤርትራ መንዚዐ ክብል ገሊጹ። እቲ ብብልጽግና ብቪድዮ ዝተለቐቐ ሸገ ሳንዱቕ ኣጽዋራት ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ብልጽግና ዝረኣዩ እንትኾኑ ልሳናት ብልጽግና ካብ ኤርትራ ናብ ፋኖ ዝተለኣኸ ኣጽዋር ከም ዝመንዝዐ እናጸብጸባ ይርከባ። ይኹን እምበር እቲ ማዕኸናት ዜና ብልጽግና ካብ ኤርትራ ዝተለኣኸ ኣጽዋር መንዚዕና ዝብልኦ ዘለዋ ምንም ዓይነት መረጋገፂ ከም ዘየቕረባን ሓቅነቱ ዘጠራጥር ከም ዝኾነን ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ። ብልጽግና ኤርትራ ብኣጽዋርን ስልጠናን ትግራይ ድማ ሰራዊታ ብምልኣኽ ንፋኖ ይሕግዛ ኣለዋ ብምባል ተደጋጋሚ ክስታት ከቕርብ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ብልጽግና ነቶም ዘቕርቦም ክስታት ግን ዛጊድ መረጋገፂ ኣቕሪቡ ስለ ዘይፈልጥ ተራሽም ምጥፋእ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም